ଭାଇ ଭାଇ ଏଇପଟେ ଆଉଛି ଚୁପ୍ 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 ରହ ଚାହୁଁନି ରହ ଏଇପଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣ यारी भितरू आउची भितरू आउची रो भाई 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 रो अरे आता उठाऊ हेलो गाइस जय जगन्नाथ मु गणेश आपन ओडिशा घोस्ट ब्लॉग रे स्वागत करछि आ किछि दिन हेले हम ब्लॉग पर नथला हम पिलांग टीना असुविधा थिला तापरे हम ओटे जगह को आइछु एठू हम गां थारु 3-4 किलोमीटर दूर हबो ओटे हंटर प्लेस होछि बाउंस बुडा आसा हम तुम ब्लॉग रे हम से बनि कोबड के ट्रक ओटा मुजे नेट देख भाई चुप कुकुर रहे आम ये पहुँचु कुकुर भुकिल गाड़िया गाड़ी देखी पाछ एठी गोटे बाउंस बुडा हेलो होई बुडी खाला बुडा भाई भाई देखु बुडी खाला बुडा है भाई कौन है एमती भितु को देखो भितु को देखो के देखी पाते चारिया रे बांस वैसे पड़ भाई इठी तो ना आगे देखिए पूरा खाना का भीतर ता भितरू जे भारे पे भेटना है जो रो पाटी करा मोटे साउंड है साप थी साप देखो एक किलो गोडी देखो गला गला है देखो साड़ी चाहून साप थी पछू पड़े मद घास से ये पड़ी भाई कुकुर कहते भाई आगे ऐसा आगे पीलबू पाटी साउंड है फोन रो साउंड है पछू चला भाई यार आसो आज देख लो कौन है इसी जगह साउंड उड़ कौन है तो को गछ साड़ा गछ एटा लिंब गछ एटा सारा गछ एटा लिंब गछ पाटी करूनी कुकुर भुकुल से पड़े साउंड होची कुकुर भुकुची जानि
ଭାଇ ଗଛର ଭିତରେ ତ ତିନିଟା ଦେଖା ଯାଉଛି। ଭାଇ ଲାଇକ୍ ଦେବ, ଭାଇ ସେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ତମେ ଏଇ ଲାଇଟ୍ଟା ଦେବ ଭାଇ, ଏଇ ଲାଇଟ୍ଟା ଦେବ। ଭାଇ ଭାଇ 3 ଜଣ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମ ପିଲା କେହି ନାହାନ୍ତି ଭାଇ, ଆମ ପିଲା କେହି ନାହାନ୍ତି, ପଳେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ଗଛ ଦେଖିଲ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଗକୁ ଆସ, ଏଠି ରହିବା କଥା ଆସ ଆଗକୁ। ମତେ ଏଇ ବାଉଁଶ ବୁଦାଟା ଡାଉଟ୍ ହଉଛି, କାହିଁ କହିଲେ ଏଇ ବାଉଁଶ ବୁଦାରୁ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି, ଏଇ ବୁଦାରୁ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି। ଏଇ ବାଉଁଶ ବୁଦା, ତମେ ଏକୁଟିଆ ସାର କୁଆଡ଼େ ପଳଉଛ? ହଁ, ଏଇ ବାଉଁଶ ବୁଦାରୁ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି। ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି, ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି। ପାଟି କରୁନି। ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି, ମୁଁ କହୁନି ଏଇ ବାଉଁଶ ବୁଦାରୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି। ପଳେଇ ଆସ ସାର୍। ଜୀବନକୁ ଭୟ କର, ଚଳ ଭାଇ ଭାଇ। ସେଟା ଫିଲ୍ ହେଲା ପରେ ଲାଗୁଛି। ସେଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ପଡିଛି। ଏଟା ହାଣ୍ଡିଟା, ମୁଁ କହୁନଥିଲି ହାଣ୍ଡି ପଡ଼ିଛି ଏଠି ଗୋଟେ, ହାଣ୍ଡିଟା ପଡ଼ିଛି। ଟର୍ଚ ମାର ତାକୁ। ହାଣ୍ଡି ଦେଖିଲ ଭାଇ ସେପଟୁ କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ଏପଟୁ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି, ଏପଟୁ ଟେକା ପଡୁଛି। ପାଟି କରୁନି। କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଭାଇ, ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ପାଟି କରୁନି। এইপଟେ ଆଉଛି। ଚୁପ୍ ଯାଉନି ରହ। এইপଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣ। यारी भितरू आउची भितरू आउची बा भाई ये चले जिहारी सपोर्ट आड़ी जिहारी पर गाइस सुनी पाठ कि बड़ा साउंड इयरफोन लगे पळे आसो साउंड पूरा सुना दे चलो एठु दिए न पळे ए जगह हेलो गाइस चारियारु साउंड देखु छ ती पार्टी पार्टी करन इटु कोन साउंड होतला साउंड होतला बस इटु पळे आसो इटु कोन साउंड होला ए सुन पळे आसो पळे पूरा साउंड आउट भाई कुकुर मारते हैं अभी तो क्या चलो हम तो जैसे टीम देखिए आ तोड़ सपा अब थाई परंती भाई तो मन प्रबल किला तबे ता भितर कहीं टॉर्च मारछ भितर टॉर्च मारलो सपा अब थाई पर आगे गांडी फाटी लगी कोन आवाज है कोन भाई ये बाउंस होता तो सी बाउंस होता तो खत्म नहीं देखा मुझे आंबो अच्छे पौंस अच्छे एटा आंबो अच्छे एटा भाई पौंस अच्छे भाई भाई सी साउंडटा पूरा इयरबड लगे कि सुनिबो साउंडटा पूरा सुना जाउथो कुकुर खाली ऊपर भाई कुकुर ऊपर टेंशन ए कुकुर ऊपर गाड़ी पड़ी
ସାଉଣ୍ଡ ସେପଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏପଟେ କୁକୁର ଭୋକୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଭାଇ କରିବା କହୁନ। ତ ଗାଇସ୍ ଏ ଗଛ ଦେଖି ପାଠ ପୁରା ଖତରନାକ ହେଇଛି। ଏଇ ଭାଇ କେନ ଆଡ଼େ ଗଛ ହେଲେ ବିଲ ଗଛ ଦେଖିଲ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଛ ଏଠି ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେବା ନା ଆଗକୁ ଯିବା କ'ଣ କରିବା ଭାଇ ପାଟି ତାଳି ସାଉଣ୍ଡ କୋଉଠି ଆଇଲା ହଁ ଉଡ଼ିଗଲା ଦେଖିପାରିଲୁ। ତ ଗାଈ ଦେଖିପାରୁଥ କେଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ବାଉଁଶ ବୁଟା ଦେଖୁଛ ଏଠି କେଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ବାଉଁଶ ବୁଟା ଭାଇ ମାଇଲେ ଫୋକସ୍ କର ପୁରା ଟାଇମ୍ ହଲିଲା ସେଠି ଗଛ ଏପଟୁ କୋଉଠି କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଏପଟରୁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏପଟରୁ ଗଛ ହଲୁଛି କ'ଣଟା ହଲୁଥିଲା ବା ହଲୁଥିଲା ବା ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ଗାଈ ଭାଇ ଏ କ'ଣ ହଲୁଥିଲା ଏମିତି ପୁଣି ହଲିଲେ ଫୋକସ୍ କରିବା କେମିତି ହଲୁଥିଲା ଭାଇ କି ଏମିତି କ'ଣ ହଲୁଛି ଭାଇ ଏଠୁ ପଳେଇବା ଏଠୁ ଏଇ ଜାଗାରୁ ପଳେଇବା ପଳେଇ ଆସ ଏଠି ପଳେଇବା ଚାଲ ଭାଇ ସେ କ'ଣ ଥିଲା ସାଉଣ୍ଡ ଭାଇ ଇଏ କ'ଣ ଭାଇ 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 ଉଠାଉ ଭାଇ ସେଠି କ'ଣ ଥିଲା ତମେ ସାଡ଼େ ଆମେ ଆଡ଼େ ତ କ'ଣ ଥିଲା ଜାଗାରୁ ପଳେଇ ଆଇଲ ସେ କ'ଣ ଥିଲା ସେଇଟା ମାନେ ନାହିଁ ସେଇଟା କିଛି ପଚାରୁନି ଅଇକିନା ଆମେ ସେ ଜାଗାରୁ ଗାଈ ପଳେଇ ଆଇଲ ଆଉ ଏଥରକ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ ସବୁବେଳେ ଆସିବ ଆଉ ଏମିତି ଆମକୁ ଟିନା ସପୋର୍ଟ ଦେଉଥାଉ ଆଉ ଏଥର ଆମ ବ୍ଲଗ୍ ସବୁବେଳେ ଆସିବ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ବୋଲି ବ୍ଲଗ୍ ଆସିପାରିନଥିଲା ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ତ ଗାଈ କମେଣ୍ଟରେ କିଛିଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିବ ଆମେ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟା ପୂରଣ କରିବୁ ଆଉ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ।